गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ 24,476 16/12/21 सत्यव्रत साहू पाखर थिला चिठी ऑल डायरेक्टर को रिगार्डिंग फेक सर्टिफिकेट रे केमिति नेबे कार्यानुष्ठान आपण जदि फेक सर्टिफिकेट अच्छी किपरि कार्यानुष्ठान निया एसओपी जारी होईची जेतेबेले कोनोसी पिटिशन आसीबो पब्लिक किंबा इनफॉरमेशन कोनोसी अथॉरिटी पाखर आसीबो डायरेक्टर डीओ बीओ गोटे फाइल तैयारी करेंगे कंडक्ट इनक्वारी कंडक्ट करने दे शुड राइट टू द कंसर्न बोर्ड कौन बोर्ड कि यूनिवर्सिटी जो अभियोग आसो जो सर्टिफिकेट रे ताको क्लारिफाइड अर्लियर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड विल बी मेड फ्रॉम समग्र शिक्षा से माने लिखिबे से यूनिवर्सिटी कि बोर्ड को दरकार पड़े जीवे खर्च समग्र शिक्षा नियाजिबो इफ नेसेसरी सम रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स मे बी डेपुटेड रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर को डेपुटेड करा जीवो इश्यूइंग अथॉरिटी पाखक इफ द सर्टिफिकेट इज प्रूव्ड जेन्युइन जदि जेन्युइन प्रूव है फाइल शुड बी क्लोज्ड फॉरथ्विथ जब जेन्युइन प्रमाण है ताले आउ कौन इनिशिएटिव नियाजिबो नहीं एवं तत्क्षणात ताको बंद कर दिया जो से फाइल को इफ द सर्टिफिकेट इज फाउंड टू बी फॉर्ज्ड जदि फॉर्ज जना पड़ा रेकर्ड करा जीवो गोटे केस इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आरंभ हो टीचर कि एम्प्लॉई के विरुद्ध में अंडर रूल 15 ओसीएस रूल 1962 अनुसार जेहेतु से माने बियॉन्ड इंटीग्रिटी रे कार्य करिसेंती इन केस एनी अदर चार्ज ऑफ कमीशन ओमिशन इफ फाउंड अगेंस्ट द सेम एम्प्लॉय देन ए सेपरेट प्रोसीडिंग आउ थरे सेपरेट प्रोसीडिंग निया जिवो ए इरेगुलारिटी पई इन अदर वर्ड्स द फेक सर्टिफिकेट चार्ज शुड बी सेपरेटली डील्ड फ्रॉम द अदर चार्जेस मेमोरेंडम ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड बी ब्रीफ हेबा दरकार स्ट्रेट हेबा दरकार in the article of the charge the details of fake certificate be mentioned in the imputation the details and allegation made and findings as communicated by concerned authority should find place in brief in memo evidence following mentioned कौन मेंशन करेंगे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट को मेंशन करेंगे लेटर ऑफ जॉइनिंग करेंगे कॉपी ऑफ फेक सर्टिफिकेट को देवे कम्युनिकेशन ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी को देवे जो अथॉरिटी कम्युनिकेशन करेंगे फेक सर्टिफिकेट बोली person dealing with file officer who conducted inquiry be placed as witness जो मैंने इंक्वायरी कर विटनेस हिसाब से निया इन द मेमोरेंडम दे शुड बी अलाउड द टाइम ऑफ 30 days टाइम दिया अलाउ करेंगे डिफेंस रखापी जदि से चाहूवे कि करने अलाउ करा परमिसिव इट मे बी ए कंडीशन charged person may go underground or does not receive the memorandum intentionally. In such cases, the principle of Code of Civil Procedure be observed by affixing the copy of memorandum on his or house or wall door, obtain signature of few persons of locality as proof of service. यदि जड़े जाणी कि इंटेंशनली रिसीव न कला तेज तार जो नटका जारी करा जाए तार डोर किंबा वाल टांगी लोकालिटी किसी साइन निया जदि रिटन स्टेटमेंट डिफेंस देला इन डिक्लाइनिंग द चार्जेस को डिक्लाइनिंग करके देन इनक्वायरिंग ऑफिसर मार्शलिंग ऑफिसर शुड अपॉइंटेड करा जीवो ओसीएस रूल अनुसार ऑन द डेट ऑफ इंक्वायरी द कम्युनिकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न एंड फेक सर्टिफिकेट शुड बी प्लेस्ड बाय एमओ व्हाटएवर ऑफर्ड बाय द डेलिक्वेंट ऑफिसर एंड मार्शलिंग ऑफिसर शुड बी क्लियरली नोटेड से क्लियरली लिखिबे In the next step, inquiring officer should forward the case to the disciplinary authority along with his observation. Observation सहित disciplinary authority लिखिबे the inquiring officer should recommend penalty recommend करिवे जो रूल अनुसार यदि फेक सर्टिफिकेट होइतिबो considering the report and observing other formalities the disciplinary authority should make the order ए गुडी को तथ्य करी ऑर्डर लिखिबे या ड्राफ्ट has arisen whether a contractual teacher shall be removed from the services by following the procedure of OCS 1962 in this query गोटे डाउट आसी contractual teacher टी एठी रिमूव हो कि नहीं इट इज एडवाइज दैट लेटर नंबर 32,010 जनरल डिपार्टमेंट 12/11/13 जीए डिपार्टमेंट ओडिशा ग्रुप सी ग्रुप डी पोस्ट contractual अपॉइंटमेंट रूल 2023 may be referred to in rule 9(6). It is mentioned that conduct and discipline they shall abide by the Odisha Civil Service Conduct Rule 1969 तो मुझे कही रखी एठी ग्रुप सी ग्रुप डी पोस्टर जो रूल को से मेंशन करा जाइछि 14 नंबर पॉइंट रे एठी
ସେହି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଜେଟି ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଜେଟିସି ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଲେବୁଲ୍ ଭି ଏକ୍ସକେଡର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ସେହି ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ସେଠି କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନିୟମରେ ନ ନେଇ 6 ବର୍ଷର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଏଇ ରୁଲ୍ରେ କଭର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି। Hence it is clarified that the same principle shall also be observed in case of contractual employees. Contractual employees ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 2013 ରୁଲ୍। However, as advised earlier, the filing of FIR in the police station for the criminal offence shall run separately. ତାପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଏଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରୁଲ୍ ଅଧୀନରେ ହିଁ ଥିଲେ। ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ ସରକାର ଜୁନିୟର ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଛି ସୂଚନା 29/9/23ରେ 21,420 ଟୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଛି ଚିଠିଟି ରହିଛି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ 46 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗଣଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହା ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ OTET କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ କେସ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ସରକାର ରିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ସେହି ଅର୍ଡ଼ରଟି। DO Noyagad has informed that some of the ଗଣଶିକ୍ଷକ have filed case before Honorable High Court for regularization of services without OTET examination. Without OTET examination ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ପାଇଁ କହିଥିଲେ and Honorable Court have disposed of the cases in the light of judgment dated 11/11/22 past WPC number 15,345/22। ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ କେସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ସେହି ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। It has been authorized by DEE to DO Noyagad vide this directorate letter number एतिकी to file writ appeal against the order of the Honorable High Court। तो सही केस्र रिट अपील करने जेहेतु हाईकोर्ट ऑर्डर RT एक्ट को फॉलो करूना से बिना OTET रेगुलारेशन करा जाय परिबो नाही बोली अपील फाइल करने DO को ऑथराइज करिसेंती डायरेक्टर एलिमेंटरी से कौन करा जीवो क्लारिफिकेशन। इट इज स्टेटेड दैट गवर्नमेंट एसएमई डिपार्टमेंट इन द नोटिफिकेशन नंबर से कही जे पारा 2B रे सच गणशिक्षक इज रिक्वायर्ड टू पास OTET विदिन 31 दिन पास करिया कथा। If he has not passed OTET earlier, if she or he does not pass the OTET by such date, she or he will not be eligible to get any further increment after 31 दिन 19 से मैंने कौन से increment पाइबे नहीं। The copy of the representation of गणशिक्षक along with letter 7501 dated 4/24/23 DO Noyagad and other related documents enclosed herewith for kind perusal at government level ले एक्शन नवा पई दिया जायछि। किंतु सरकार OTET विरुद्ध रे अर्थात OTET बिना OTET रे कौन कार्य न करने अपील करने चाहिए। देखा परवर्ती अपडेट।